Maupay nga aga haaton nga tanan, hindi na nilaliwat kita naton regular nga programa. Mahitungod han kana na singwahan social teachings. Ang iyo host na Padre Alex Galo nga mag-facilitate aton labi na iton aton mga suki nga mamarati iton aton mga gintutudod singbahan mahitungod hina mga pagturunan nga may kalabutan iton aton kinabuhi, practical, physical, social, cultural, economic, bisan na spiritual nga istorya. So, amo ini iton aton programa kada Sabado nga alas 8 taga nga dahiton alas 9 nga live inya na nga aga nga aton pag-orusa. Pero at least kita kumadto ini na siyempre na pangustalanay hanaton na una pagataghin na talahuran hanaton na obispo Bishop Crispin Barquez maupay nga aga Monsignor ngayon na siyempre ang aton na in-charge o manager iton aton na dinhi DYBW nga iton Voice of the World Media Network Monsignor Pepe Kitorio nganhan staff nga kabudig niya dinhi hindi nga aton istasyon ngayon na siyempre aton mga mamarati maupay nga aga aton nga tanan. So ini na aton pagtikangan ini nga aton na programa nga haros sa kauras pero kay pwede daw kita hindi mag-extend tungod kay mga nasunod nga programa ada na ito na last Jess pero siyempre din natin tatangpo sa nito kay magiging inindihalaba inaliwan. So ini na aton na tikangan hinalipot nga pag-ampo sa ngaran na May ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Makagarahom naman ni Dios. Salamat hindi nga adlaw nga hinaliwat kami nga andam hin dayaw pagsimbahay mo ngayon hin pagbaton hindi mo tawag hatagsa amon kinabuhi basi makatuman kami han imo kaboroton didaha amon una pagsimbahay mo pinagit amon pagampo ikaduha didahit amon pag higugma hit amon ikasitaw pinagin pagsilbi haira kun ano man iton amon pwede mahi hatag haira pagtudlo, pagbudig, pag-abot hina mga butang nga ira pag nagkikinahanglan o hin pag-encourage, pag-inspire ngan bisan mismo ito amon presensya makabudig kami haira ngan bendisyon nga tanan ito na amon mga pamilya labi na ito na amon na diocese sa Borongan itong mga parokya ang ginsasakupan ito na atong diocese sa Borongan nga siyempre ihatag Ginoo in special nga blessing hadton mga susubaybay mamati kikita didahil aton na programa yan nga agaan Catholic Social Teaching. So ini na aton babalikon na hinalipot hindagmitla han mga unatang gintikangan kung ano ito na tinatawag naton Catholic Social Teaching. So, ang Catholic Social Teaching, ini tinawag ini nga the best secret of the Church. Harason nga ini wala ini masyado kababasa tungod kay an iya siling pa demand hinura-ura. Iton ba nga radical tikang ini na kumbaga sagod nga kinahanglan kung dumdumon, pagbasahon, ikinabuhi, makaka-change talaga in lifestyle usang nga Kristiyano. Haiya pagbaton hiton mga kinahanglan hitibang nga tao. Labi na gawin iton, mga aida biktima, hina magalalain nga inin kalamidad. Pwede kalamidad nga natural, pwede limat kalamidad nga man-made. So amo ini iton rason kay ano nga may naton sugad nga pagturunan simbahan na tinawag social teaching of the church. So haaton pagpadayon ini gina himunaton may naton pipira nga mga
nga coverage, scope, o ini na topic nga pag-ilusturyahan naton sa hindi nga aton programa pero nga tanan diri mahimo yan na lang nga inin nga adlaw inusa nga programa kay halaba man niya. So inin una inin iton general ideas and social teachings of the church. Ikaduha ang mga principles na kanan social doctrine simbahan ngan ang obligasyon han simbahan hin pagproklama pagpasangyaw hindi nga doktrina kabahin ini iton kanan simbahan ministry han evangelization ngan tinawag ini nga ministry of service konkreto nga pagbaton hiton simbahan ha mga pagkinahanglan hiton mga tao nga aadahin na mutangan nga linilibot hirahin mga iba-ibang aspeto hiton kinabuhi ekonomiya, makultural, masosyal, mapolitikal, ngan bisan pa ma-environmental o ecology. Nga ni kaupat, simpre magiging relevant para haton ini nga social teaching of the church kung aton mahirelate nga da o ma-adapt naton nga da hiton aton kamutang ha Pilipinas. Yan na hiton aton sit kumbaga hit aton kamutangan ha Pilipinas. So assign it aton scope ngayon kunta ito na aton liwat purpose hindi nga aton na presentation simpre mahibaroan natin something about hiton social teachings of the church. So gad nga gipresentar ko na ang scope and coverage ngan mag-stimulate inihin paghunahuna ngan especially in action. So duduhay ton aton purpose sini aton programa o presentation ginhimay tungod sa social teachings of the church hin paghibaro naton hin mga butang may tungod hin mga pagturunan sa simbahan nga maka-stimulate in hiya makadasig aton hin hunahuna ngan ultimately or especially kaurian nga dahin buhat aksyon. So inin na ginistorya naton hin pira ka pulong hadi dagwito na naton ini nga ito na social teaching of the church na tikang manggod hiton nga magin usa nga part integral part hiton kanan simbahan tinatawag evangelization o evangelizing ministry. So dirin hiya ini na separate dirin hiya appendix ring pa dirin hiya add-on kundi integral ha kanan simbahan pag proklamahan maupay nga sumat ngadto hiton mga tao. So usain hiya nga balido nga instrument para han evangelization. So nakinadto kita liwathan aton kun anoan tutduhan na social teaching especially nga part ini hiton mensahe Dios ni Hesus about han gugma nga tuhan ikasan Dios nga tuhan aton ikasi tao. Ngan ini nga duha diri hiya mag-separate, diri ni pwede pag ibahon. Ini nga gugma Dios nga hiton gugma aton ikasi tao. Ini in usa nga parparuhin koin nga may duduha nga bayhon. So ini nga tanan siyempre when Jesus hinihatag niya ini nga balaod ini na kasama rin ini na balaod han Diyos nga niya mga sugo ini na usa nga ginduduon dinhi ito na paghigugma naton siyempre bagay siring pa matayo ini mahimo in relasyon naton ni Diyos nga aton ikasi tao. Ngayon ini nga pahigugma naton ngadto hiton aton Dios siyempre prioridad naton ini kahiyaman iton source hiton aton kinabuhi nga aton kalipayan. Nga Hesus nagsiri nga hiyaamuan dalan kamatuoran dan kinabuhi. So kung dida haaton may da naton na relasyon ni Dios nga iton Dios centered aton kinabuhi. So makakahimo kita hin pag tukod hin mahigugmaon nga relasyon ngadtoy tanan nga tawo nga nagpapalibot haaton tungod kahiraliwat inihigugmahan Dios. So tikang ini na ang paghigugmahan aton iga anyaw
nga gitutudo ni Jesus sa aton ina papakita han iya in compassion, han iya in malasakit, han iya kaluoy, han labi na gud hanton mga nagkikinahanglan. So tungod hini in simbahan may nagintudduha aton nga mga tinatawag naton nga mga corporal works of mercy. Feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked, shelter the homeless, visit the sick, visit the imprisoned, and bury the dead. So diri lahi niliwat ini may napaniya inin nga tinatawag 7 spiritual works of mercy. Di kang ini di iba-iba nga mga passages iton Biblia. Pag-admonish, iton makasasala, in pagtuddo, iton mga ignorante, pagsagdon, iton mga nagdududa, in pag-comfort, iton mga mabiduon, ngan bisan siring pa pagdara, marao patiently hang kinabuhi, pagpasaylo, hingatanan nga mga injuries, pag-ampo parahan mga buhi ug han mga patay. So ini nga corporal nga spiritual works of mercy nagtutudo aton dit ka importansya hin pagpakita hin compassion o kaluoy, malasakit ganahit mga tao labi na gud adton mga nagkikinahanglan. So inin para aton ini na importante nga ini nga social doctrines of the church in mga tinatawag naton application sa itong ebanghelyo di dahiton susidad labi na gud ha mga isyu hini naghatag ha aton ini hingiya para hikanan simbahan o kanang Catholic o kanang individual nga Katoliko engagement to that present social questions ini in mas na focus to that principle in mga prinsipyo nga kontrahin mga konkret nga linyahin buhat. So hinumduman naton ini siyempre iton na simbahan dili ganit maghatag hin mga technical o mga siring pa konkreto nga linyahin buhat hina panalit solbar hin usa nga problema. Pero pinaagi hindi nga social teachings of the church iton simbahan maghahatag hin na giya magtutuddo nga amo ini iton pagturunan hiton simbahan. So antes kita kumanto hansunod ini na mabriklaan kita hin pera ka minutos para hin mga pahinumdum ha aton itaton stasyon itaton oras alas 8:30 na. Sanglit na siring ako haiyo ayo kamo kabaraka may tungod han pagkaon ngan paginom nga kinahanglanon niyo basi mabuhi kamo. Utungod han panapton parahan iyo lawas. Diri ba ang kinabuhi labaw pa han pagkaon? Nganan lawas labaw pa han panapton. Tanawa daw niyo ang katamsihan. Diri hira nagpupugas o nagbabari o nagsisibog ngadtuhan kamalig. Kundi kinamangnuan hira han amay niyo halangit. Diri ba kamo labaw pa han katamsihan? Hinuman haiyo in makakapahilaba han iya kinabuhi in bisan la pira ka tuig pinaagi hin pagkinabaraka. Kay nga nababaraka kamo may tungod hin panapton. Pag-una-unaa daw niyo ang pagtubo han mga bukad hakapatagan. Diri hira nagbubuhat o naghahablon. Kundi nasiring ako haiyo bisan hi Solomon didan iya pagkamanggaron. Waray panapton nga sugad ka makaruruyag hanusahini nga mga bukad. Kung gipapanaptunan han Dios an mga banwa hakapatagan nga buhi yana ngan pagkabuwas sinusunog hahudno kamo pa indiri. Pagkaguti ay han iyo pagtuo.
Hadto anay, damo an isda ang mga salog ug kadagatan. Malugsong kala ang mga sapa, makakapanikop ka na hin mga urang. Makadto kala ang mga kabakudlan, makakapanmurot ka na hin mga sihi, mga puruton, nga makakalibre hin panura-sura ani mo pamilya. Yana, waray na hini. Waray na panhinabot hini ang mga kabataan niya na. Harayo na iton mga kaisdaan. Susut na. Talagsa nala iton mga puruton haaton mga kabakudlan. Kay ano nga nasugad hini? Ang pangisda nga naagamit hinanamita. O kundi man, ang pangisda nga naagamit hin mga hilo ug mga chemicals. Itong mga pesticides sa mga nga nalanay di ka nga mga uma. Nagtuhan mga salog ug kadagatan. Asya ini, ito nakakapuuhan kinabuhi ang mga sapa, ang mga salog ug kadagatan. May babalik pa ba ang kinabuhi ha katubigan? Bangin pwede ba? Kung kita mag-uurusa ng pag-ataman han aton kalibungan. Okay. So, ininbalik kitahan aton na programa, pahinumdum lawat aton ano nga, kada Sabado ini nga aton na programa, ang Catholic Social Teaching, kada alas 8, kada hiton alas 9, hiton aga. Pero tungod nga danay kita malate, sugan kanina, pwede kita makapag-extend gadto hiton na bisan tubtubo naton hin usa nga hinto nga ka oras o bisan nga dahin na duha nga ni ka oras, okay lang. Antes kita magpadayon, hingalimot pag sumat nga itaton mga references at akong sources na ginagamit ini. Siyempre, waray iba kung diri iton aton na santos nga raan nga surat, itong Holy Bible, nga niya na. Ngayon na siyempre, may daan naton na ang Compendium of the Social Doctrine of the Church. Ini nasa ini. May dadiwat hindi maupay ko o sahiya nga parahin comics nga gini-explikan ini nga kanan Social Doctrine of the Church. Siyempre ay kanan na Second Plenary Council of the Philippines, PCP to. Ini na dako nga budig para aton nga ini na maintindihan aton hin maupay ini nga aton na iristorya mahitungod ito na social teachings of the church. So padayon kita naginabi kita hiunong na aton na siyempre sa rin ko ay social teaching of the church usa nga concern usa nga part-hand evangelization, gadahan tao mismo, gadahan mga tao na binagod at aton anyaw, nga mga anyaw, nga mga nakikinahanglan na binagod. So, nga tanan man iton, di malet masirihet kablas, nga kinahanglan, misat iton may da ka hiwadnan, riko, nakikinahanglan liwat itira, diri naman hin material nga butang, kudihin na simpre, usa spiritual, o di nga ni guide liwat, bangin man lahira, ini na diri nahingangalimot o diri maaram iton mga prinsipyo nga ginagamit it aton simbahan pagtudlo mahitungod hini nga Catholic social teaching. So it aton anyaw aton anay mahibaruan kun ano gudit hinugulit aton anyaw. Siyempre han didit aton na screen aton bababasa nga may da niya pagtubo han pag aton pagintindi hiton aton anyaw hit aton neighbor. Una, number 1, han panahon ng Old Testament, ini parahan mga Hudiyo o mga Israelitas, ang ira kasi Israelita, ira Hudiyo. So, kung diri nira kabulig, han ira grupo, han Israelitas o mga Hudiyo o mga Hebro, so diri nira anyaw. Natural. So, nagtutubo man ini nga pag-intindi naton kung ano ito naton anyaw. Didahang panahon hay na Kristyanismo na labinagod ang panahon ni Kristo nga dahan bagwan singwaan ang pag-intindi naton liwat hananyaw
Inindiri na ang mga aton ang mga parahan mga Hudiyo, parahan mga Hudiyo, bisan nga ni ang mga tao nga nagkikinahanglan mahudiyo ka mahintil. So usa nga example hini di dahiton Bible ang istoryahan the Good Samaritan. So iton usa nga taga Samaria, Samaritan, ininharos diri inidirahan mga Hudiyo. Pero ipinakita din nga iton ang nanginano iton nga istorya ano ni dahil nga Good Samaritan story o parable nga ginimo ni Jesus hinusa nga nagtawo nagkikinahanglan amo ang iya neighbor nga bisan naghaiya pagka siring pa tikasan binayaan nga maluya ini na kastigo siguro nga kuhaan kung ano man ana binayaan na himaratyon katapos inusa nga Samaritano inabay nga pinanginano niya. So maintindihan naton nga iton na istorya hitkod Samaritan isinapa igin papaabot ha aton kung aton babasahon iton mensahe nga it aton neighbor it aton anyaw iton anyaw nga nakikinahanglan body. Yan naman nga aton panahon modern times iton aton anyaw diri nga kita naguna-una iton individual nga tao bisan iton society sosyedad komunidad iton aton barangay iton aton usa nga village ito sa nga probinsya iton nasyon bugos haros nga it environment tungod nga nakaka-influence ini iton tao. So siring pa naton iton simbahan kada tao may social responsibilities. Persons have social responsibilities. Ngan all actions nga aton gibubuhat may niya social consequences. Ngan there is an interdependent way of life. So nagiging haluag ngayon pagkulaw na naton yan ang panahon hinut aton anyaw. So kung mahigugma kita pananlit hit aton anyaw, so usa nga pagpakita hin pahigugma hindi nila pagtapon paghapil hin bisla diin nga basura kay bangin ini nga basura inin makadaot makahibang hin mga tao nga lumalabay o aton anyaw aton kabugtuan o inin maging sensitive kita hini nga bisan ito na panginano naton ito na kalibungan usa ito nga concern naton pagpakita hiton aton pagtahod pagrespeto pagataman paghigugma hiton aton anyaw nga dili lang kita tao lang ngani pwede liwat iton mga butang aton liwat itira kumbaga environment paligid aton liwat itiraan yaw amo initon pagintindi liwat hini nga panahon nga igituduhaton hiton aton simbahan. So para hiton simbahan inin siyempre dirigat niya gin kukuha ito responsibility para hit nga tanan nga aspeto hit kinabuhi siyudad pero magyayakan hiya hin may da siring pa competence nga ada iya nga amuan kan Kristo sinusubad naton ginsusunan naton aton labat ginbubuhat hin pagpasangwag pagsumad nga hi Kristo ang aton magtaralwas. So hi Kristo waray maghatag nga simbahan hin misyon siyempre nga political, economic o social order. So dili naton sugaron nga paguna-una nga kung mag-iistorya simbahan hindi nga mga social issues mahitungod iton political, economic and social inin kinukuha na iton nga misyon nga asa makada iton simbahan na mamanage pananit it ekonomiya diri iton simbahan amo iton ma-take over pananglitin na political organization diri. Karesigunda nini nga iya misyon butang espirituhan o religious pwede ini masudlan ngadto basi makuluran kumbaga ini nga mga kamutang hiton kinabuhi hitaw mapolitikal man, maekonomiya man, masosyal, makultural, nga maging environment. So kung kay waray aspeto hiton gatanan diha aton nakalibutan, dili pwede masudlanin kanan na buruhaton hin kanan simbahan mahitungod hin religious nga butang
o espirituhanon nga butang. So, amo nga ni itong simbahan, mabati kita nga nasiri nga dili naton na iga si-separate, separate la nga masaring ini didakala, hindi nga kanan espirituhanon na butang o kanan religious o kanan Biblia didakala. Ayun na pangilabot. Dili inin aton it kumbaga kukuluran hiya base ikon ano nga mga isyu, mga aspekto kinabuhi di dahiton kalibutan magkakamayada na something nga mahinunog ini nga tanan maguhulaw na tao siring may da plano hit Dios para hindi nga aspekto kinabuhi. In fact mga sunod nga mga panahon magi-istorya kita hiton kanang simbahan tudlo hiuno hit good governance. Nga nida hiton good governance may istorya nida ito na mga prinsipyo mahitungod hiton iba-iba nga aspeto hiton na kinabuhi tao o dida hiton panggobernuhan ma-economic inhiya, ma-political, ma-cultural, ma-social, ma-environment. Kay ini nga tanan ay da abagit bugos nga kinabuhi tao ito sa syudad o hiton na nasod o hiton sa nga institution sugad hiton gobyerno. Ngayon, siyempre kasakop kita hiton bisa nga ni dida hiton simbahan nga tanan may da hiton naton ini na feel naton iton inaabat naton itiyang kinahanglan ini makuluran niya. Dili nga kuluran nga sinatawag ko nga political na color. Iton ba nga hunahuna naton nga madadala naton iton mensahe punong Diyos mahitong hinigugma nga dahili nga mga lugar hiton na espiritu hit kinabuhi. So makadto kita hiton mga sulod nga maaton mga programa diri man yana kay yan ay aton baga nag-introduce pala kita haton kinukulawan naton ang aton una nga scope hindi nga aton catechesis o hindi nga aton presentation nga an general idea about hands sa teachings of the church nga ano an involvement hasingbahan bahin hini. So mga kabugtuan iton religious mission hiton simbahan can be the source of commitment, direction, and vigor to establish and consolidate the community of men according to the law of God. Ini na nangangahulugan ito nga simbahan, dili gan nag-i-intervene ha technical nga questions. Upod iton iya social doctrine, diri iton simbahan nagpropose ug nag-i-establishar hin sistema or modelo hin social organization. Diri ini party hiton mission ni simbahan na ginhatag hiya ni Kristo. So siguro klaro itan haton. Itaton la nga ini nga kanan simbahan katungdanan o ka right inin katungod hin pag-proclaim han ebanghelyo ha context ni dahiton society. Base mahimo ini nga society nga ma-influence hito nakakataluwas nga pulong hit Dios o hit ebanghelyo nga maada makikitaan aabaton dida hiton komplikado nga siring pakalibutan hiton produksyon, labor, business, finance, trade, politics, law, culture, social communications kundiin ang mga tao nag-uukoy. So hinumduman naton inihiya. So tungod hini ito na because of the public relevance of the gospel and faith, because of the corrupting effects of injustice that is of sin, ang simbahan cannot remain indifferent to social matters. Meaning, hindi nga mga aspeto, siyempre may man in issue, hiunuhin sana, hiunuhin anesthesia, hiunuhin diri pagirintindihay, hina discrimination pananglit. So itong simbahan effective hiya masulod hin pagtudlo hin pagguide hiton mga tao labi na gud hiton iya sakop simbahan nga daton ini nga mga prinsipyo ini nga pagturunan hin simbahan nga dahili nga siring pa issue nga ada hiton kinabuhi tao ha mga sosyal nga mga butang. So itong simbahan inin belongs the right to announce ada hiton
inin katungod hit simbahan hin pag pahibaro hin mga moral nga prinsipyo. Bisan pa upod iton kanan social order ngan hin paghatag hin judgment hin kanan tao buruhaton nga tubtub pangani nga kinahanglan mahibaruan naton o kikinahanglan iton siring paunayan nga katungod hiton tao or hit iya katalwasan hit iya kalag. So sugad hini kakaluruhon naton inhiya para ini maintindihan kung ano man gud iton sinisiring nga social teachings of the church nga ano iton kalabutan hit simbahan hini. So ini nasa kita nga iton simbahan may niya katungod ini kay ini bisan kung hain kita at kinabuhi iton concern hit simbahan nga mapanalipdan, mapudiktahan iton iya hitan kanan tao ini unayan nga katungod nga siyempre ultimately hiton katalwasan hiton kalag hitaw. So kay kung aada kita hini nga mga aspeto hin kinabuhi ma-social siring pa ma-economic danay asa iton ugat danay tungod hiton sistema o asa iton tinikangan o di nga ni nagiging kausa iton mga siring pa siyempre nga tanan may iton sa maraot pero nagiging siring pa asa tinikangan hin pagbuhat hin mga butang nga diri Asya. So kinahanglan itong simbahan andam bumulig pagiya haaton o hiton mga talagsa. So ini na mag-break lang kita para hin mga pahinumdum. Iton an oras mga pulong tikang naman kan San Antonio han Ehipto. Nakita ko ang mga siay nga ginpasaranghan yawa habugos nga kalibutan ngan nagmurutob ako hin pagsiring. Hinuha imo kasabot in makakadaog hini. May tingog nga binaton an pagpaubos. Pamalandong hiuno nga han kalibungan o ecology. Ni Pope Francis di dahil encyclical nga gingaranan Laudato Si nagsiring. Ang krisis sa kalibungan usa nga panawagan ngadto hin pagbag-o hin kinabuhi. Ang tanan nagkikinahanglan hin ecological conversion o pagbaguhan aton relasyon hakalibungan diin an aton pagkilala kan Kristo aton iging papahayag didahan aton pagtimangno han kalibungan. Mga pulong ni Pope Francis ikang Laudato Si numero 217. Sanglit na siring ako haiyo, ayaw kamo kabaraka may tungod han pagkaon ngan pag-inom nga kinahanglanon niyo basi mabuhi kamo. Utungod han panapton parahan iyo lawas. Diri ba ang kinabuhi labaw pa han pagkaon nganan lawas labaw pa han panapton. Tanawa daw niyo ang katamsihan. Diri hira nagpupugas o nagbabari o nagsisibog ngadtuhan kamalig. Kundi kinamangnuan hira han amay niyo halangit. Diri ba kamo labaw pa han katamsihan? Hinuman haiyo in makakapahilaba han iya kinabuhi in bisan la pira ka tuig pinaagi hin pagkinabaraka. Kay ano nga nababaraka kamo may tungod hin panapton. Pag-una-unaa daw niyo ang pagtubo han mga bukad hakapatagan. Diri hira nagbubuhat o naghahablon. Kundi nasiring ako haiyo bisan hi Solomon didan iya pagkamanggaron. Waray panapton nga sugad ka makaruruyag hanusa hini nga mga bukad.
kung gipapanaptunan han Dios ang mga banwa hagkapatagan nga buhi yana ngan pagkabuwas sinusunog hahudno kamo pa indiri pagkaguti ay han iyo pagtuo. Diri naton pwede igwaray sa payan an aton kalibungan, an kalikasan, o an environment. Naabat na kita nga tanan itong resulta. Adton kawaray naton pagdibali an kalibungan. Iton aton kaguguban, an kakahuyan, nati kanipis, nadadarot na. Asya ini iton rason kung kay ano, nga usala kagag-i nga uuran, nagbababaha na an aton mga salog. Nabisan pa nga ni ang bunto, linalapwas. Iton waray natas kapag pinanmilay ang kakahuyan, asya an siya nga kausa, hini nga pagbabaha. May da naton mga kabugtuan, nga nagpapakabuhi, nabubuhi, pinaagihin pag pinanmilay, hini nga kakahuyan. Pero iton nagiging resulta hini, usahay kamatayon. Han aton iba nga mga kabugtuan, kung naabot na ang babaha. Kay kung ano ang aton inuutang hakalimungan, aton manta babayaran. Usahay, kinabuhi pahani, iton bayan. Okay, ini na sige padayon kita ngayon yan na ini na makato kita han nature han kanan na simbahan social doctrine. So an iya sources ano an iya tinikang indiin hiya nga social doctrine. Siyempre ini na nagaginhin process nga nasugad in fact kambayda naton ini nga compendium hay na social doctrine of the church tungod inihin mga inin sources. So damo hiya nga mga sources. Siyempre una hit nga tanan nga sources hiton aton na social doctrine wala iba kundi iton Biblia, iton pulong hit Dios. So aton hibaruan gani ginpresentar ko kaya nga inin diri mahimo nga diri naton babalikon iton mga pagturunan dida iton Biblia pulong hit Dios kay amo init iya main source hiton kanan social teachings of the church. Ini na usaliwat hini nga source amo iton tinatawag naton secret tradition hiton simbahan. So di rin hiya nagbubulag iton kanan iton sacred scripture or biblical revelation ngan hiton tradition hiton simbahan. So ini na importante naton ini mahibaruan. So pananglit dida hiton Biblia scripture may da naton mga hibabaroan hin mga tinatawag social dimension. Ini na labi na gud dida hanapulo nga sugo 10 commandments ngayon an balaod ni Moises. So usa ini nga may da nato means nganhan balaod ni Moises
Hinusang nga author, Singer Towns, didahan iya libro nga Catholic Social Teaching, iya gin-organize ini nga mga balaod hinlilima nga tema. Namely, una, respect for human life. Says didahito na Biblia, Exodus, Leviticus. Ani kalima, siyempre, ini special concern para hanton mga vulnerable. Siyempre, itong mga, kung hato din na panahon, mga vulnerable, mga kablas, mga pobre, itong mga senior citizen, o politiya, mga PWDs, etc., mga handicap. So, tataga natin hirahin special na concern. So, all this, makikita na asa dito, usang nga, nakikitaan, itong singwahan nga, kaapi itong nga kanan singwahan, social teachings of the church. So, diri hiya harayo, itong Biblia, hitpulong hityos. Particularly, dahil nga, na napulong asugo, ngan, itong balaod ni Moises. So, itong, bisan nga ni itong kanan mga teachings han mga manaragna. So, mamimensyon natin kan Isaías, Jeremias, kan Amos, etc. Hindamo nga mga dinahan Old Testament in mga manaragna. Hayra mga mensahe gantuhan mga Israelitas sa tunga time nga nagpapakita hira, nagdadararahan mensahehan Dios. So ini nga manumdum hiya nga may da niya concern in pag-protect ngan hin paghatag concern nga dahil mga nakikinahanglan nga hiton mga waray gahom mga magluyang. Ikaduha, itong just treatment of laborers. Siyempre, inindana ini asa itong mga problema kay samtang ani kita kinababawhag kalibutan, nagpadayon man kita nga nakangalayon, iba pwede self-employed, pwede liwat may daniya, ini na employer. So, ini na kung nangangalayon kita hinsugad, so nag-i-expect kita nga may dasweldo. So itong concern din hinga panginginanoon pananglit nga itong simbahan nagtudlo para hiton employer, hiton nagpapaanayon nga iya tagan hintama nga pagtagad nga na himpagtagad hiton iya mga hindi na magtatrabaho iya mga employee. So ikatululiwat itong promotion of peace and justice. So is permi ini nga problema naton ito na siyempre problema itong peace and order. In fact, kahit na tuig, sugal yan nga tuig, itong simbahan, labit aton Santo Papa, kung di ak naghihingangalimot, wala lak makakarawat tinahin na kopya, kay didahit on ato dahil sa Burungan, kada New Year gani, itong in charge sini, itong chancery, nagatagitira nga dahan, kada parokya o kada pali nga babasahon, ini na surat hiton Santo Papa about peace. Didahiton New Year, January 1, kay tinawag ito nga World Day of Peace. Prayer for Peace. World Day for Prayer for Peace. Maupay nga sumat, tunggodhan iya siring pa evangelizing mission o ministry. So, upod init natural, iton Catholic social teaching, iton about peace and justice. Naginabi kita ni dahan scope han aton presentation, nga may da mga principles. Damoy niya, usahin ni iton respect for human life, usaliwat ini iton promotion of peace and justice. Basura, inin makakaapekta iton tao nga harani naton o hai mula liwat mismo. So, inin na bubugos iton kanan singwahan emisyon. Ngan amo na kan Kristo liwat ginbuhat kung hinunduman naton hi Kristo hanakan niya kalibutan padayon niya nga nagawawalihan maupay nga sumat pero at the same time nagtatambalihan masakit kung may da mga ginugutom pinapakaon niya instance ni dahil itong Biblia nagpakaon niya hina 5,000 nga mga tao tikang lahin pipera nga inin ka bugos nga tinapay nga isda. So ang detalye itong Biblia nga itong nababasa nga haros sa katuig kung nasigbang kita kada adlaw mababati natin ito nga istorya mahitungod hangkan Jesus pagpakaon nganhin pagtambalhin mga magsakit iba-iba nga mga sakit. So diri lang Jesus concern gihapon han kalag o han sala o han espiritu concern hiya han butang han tao han lawas ng tao bisan pa iya kalawasan iya inaabat pananit, iya sakit, so tinatambal niya. Bisan nga niyan patay nga tao, na may mga instances nga hiya inag banhaw, mga tao nga namamatay.
So asa ini iton na pag-intindi singwahan na ipapadayo niya hiton iya pagtudlo bahil hit social teaching of the church nga dahiton komunidad, nga dahil sosyedad, nga dahiton grupin mga tao, nga dahil individual, personal nga mga tao, nga inin sakop hiton na ginhadian hit Dios o hiton lubgup hit kanan Diyos ay nun Panginano haaton. So inin usaliwat nga source sining pa diri lahi unonghan scripture kundi iton tradition. So ini na tradition simbahan tinatawag naton na secret tradition. Ini nagko-consistenthiya hiton mga pagturunan nga iton mismo it Dios nagdi-deliver nga dahil mga apostol nga ini na diri lang nga tanan na hi-record na hisurat idahan Biblia han inspired nga skriptura. So maaram kita hini nga iton pagintindit simbahan hiton kanan Diyos pagpadayag iti karuyag ganang tao pinagihan pulong hangan dili da nahisurat nga tanan didahan Biblia may da mga simpre inuukyan ang simbahan nga sining patikang pahadto nga dayana na tatawag nga tradisyon. Pero kaapit han kabugusan kanan Dios inin pagpadayag niya kanugaringon. So may da tinatawag naton nga mga inin butang nga diri gud hiya nahisurat ha Biblia. Pero pwede hiya na imply na Biblia pero konkreto nga inuukyan na simbahan sinusunod. Usa na hiton panalit kanang simbahan na simpre ininihatag nga gahom pagpili pananglit hiton ang pagpili niyahan ano an inspired nga mga libro hiton Biblia. Kanan exercise iti simbahan iti tradisyon tinatawag secret tradition nga itong simbahan may niya gahom pag-identify hindi nga mga libro nga asa nagkabayda kita hindi nga complete list or canon hiton Biblia tungod ithan simbahan tradisyon kay di dahil Biblia wala pa man mababasa masiling nga ini nga Genesis ini nga mga libro panalit may dangani hiton di dahil New Testament kun bagahan time nga Gospel ni Thomas ininwara iti sulod nila in Biblia. So, wala manahit Biblia, kung Biblia at babasihan, masaring, diri klaro din Biblia, nga sigurado ako, nga wala di dahiya siring, nga masaring, iniit mga libro, nga kinahanglan isulod di dahil ito, makumpos ito sa nga Bible, nga may ina, siring pa 49 kung nagsayop nga books it Old Testament katapos 27 books di dahil New Testament. So diri wala diri Biblia. So hinumat ang may ada hiton gahom o may ada hindi na tinagan hin siring pa hin wisdom inspired han Ginoo nga amin hiya iton aada. So tinatawag naton itiya nga tradisyon, secret tradition itong simbahan. Pero anyway, diri man asset aton na discussion hiunong hin Bible yan hin Bible Basic Bible Seminar kundi iton sa Teachings of the Church nakuha ako lahat hiya para maintindihan naton ano it karakteristik hiton secret tradition. So iton secret tradition particularly dahil iton tudlo simbahan living teaching of the church sinatawag naton magisterium. So kung iton simbahan nagtutudlo labi na hidun nga iya mga nasunod di dahil papalinsik ay cause. In fact, iton social teachings of the church, kadamaan ithiya, tikang hin mga encyclicals. Makanto kitin panahon, hinusahin iton aton na programa nga Sabado, hindi nga aton social teachings of the church, hipag-identify, pipira, nga mga social, mga papal encyclicals. Ini nga labi na gunan mga tinikagan, mga unang nga dahiton, ini recent nga hinimo sinurat hiton aton Santo Papa nga nako-consider yan hay upod yan tinatawag nga social teachings of the church. Ngan di dahil nga ira mga sinurat ay na iton makukuha ini nga simpa tinawag naton compendium bagahin collection hanga tanan nga mga social teachings of the church base na han mga encyclicals han mga Santo Papa. So magkakamay na kita halipot siguro nga panahon dito sa hitaton segment Sabado hindi nga aton programa pag-identify hinpipirang nga mga papal encyclicals base liwat naton may dahuna-huna ano in hira ano in an purpose ano an pinaka-main content or mensahe hindi nga mga encyclicals dili ka naton pag-uusaw-usaw kahit labamay
lalo na nga mag-iiha kita hining atong programa kung kada Sabado la bangin nila kita usa ka tuig, bangin do din lang duha, bangin na pulo pa ka tuig kun ubuson dat pagtag-usaon ta iton. So makuha la kita kun bagahin mga siring pa encyclical iton mga kanang Santo Papa at a glance or ano at iya pinakamen diri man siyempre inin diri kita makakatag justisya tama kung eksaktong justisya nga encyclical kung diri naton ito buson pero kay inin siguro hindi importante para aton iton makuha na naton in mga mensahe inon ano ito na ada nga importante nga ano ito nakuha naton nga mga principles hiton nga encyclicals nga aton pagdidiskusyon hit aton programa. So usait nga aton kuplawan ngan mga pagturon ang teaching sa authorized church bodies pananglit hina iton usang synod pananglit iton usang synod pwede inhiyat katetirok hin mga obispo pugos na kalibutan nagkakamayda hirahin na pananglit discussion nagkakamayda hirahin usang isyu din may danira pronouncements kung inihiya related nga dahil social nga kinabuhi tao hiton mga kaapit simbahan o bisan hiton bugos na kalibutan ng mga tao so pwede hiya mahibubudig inihiya di dahiton ini nga kompendium hiton social teachings of the church. So particularly what in Vatican Council II hadto inin may dida mga giguupay nga mga naisulod di dahiton Vatican Council. So diri lang hiya Vatican Council particularly unong liturgy hiunong hitapadian hiunong hiton simbahan kundi hiton may dida part hiton social teachings of the church nga ada ini na mag-upay nga na tutupduha aton so makukuha naton in hira nga maging kaapi hini nga kabugusan hiton social teachings of the church. Okay, so iton kanang social doctrine avails itself also tikang hiton contributions hiton nga tanan nga branches iton kinaadman knowledge. So the social doctrine makes use of the significant contributions of philosophy, especially iton philosophy. So maaram kita siguro kung ano iton karagsigon hiton philosophy. Ngayon iton philosophy inusang importante nga diri mawawala nga instrument para hinpag abot nga dahin tama nga pag-intindi labi na gud hit mga basic nga concepts hiton kanang church social doctrine concepts sugal hiton tao society, freedom, conscience, ethics, law, justice, the common good, solidarity, subsidiarity, the state. Hindi nga philosophy may da niya hini mga siring pa definition about the person, about its society, freedom, conscience, ethics, law, justice, etc. So nakakabuligit hiya hin pag-permanent hiton kanang simbahan social teaching of the church. Kay siyempre di man kita hit siring ma-presume nga iton simbahan hangatan na ng aspeto aram niya nga tanan diri kay ini na diri may simbahan maaram hiunong mga technical mga kanadin science etc. physics siyempre diri mga importante diya bisan iton theology nga iton philosophy halos mag-iba man diya talaga mag-iba. So makuha kita liwat hindi nga branch iton philosophy para maintindihan naton masyado pa masalarong pa ano iton ini nga mga concepts, ini nga mga terms o ini nga mga konkreto nga mga aada hiton kinabuhi tao kanalit tao, person, iton sosyedad, iton freedom, etc. Gitsiring kunhayo. So iton philosophy nagahatag hirahin mga basic understanding or concepts o terms or definition para maintindihan naton ini. So kung maghinabi kita society, so aram na naton iton nga may dahiton niya definition karasigon tikang philosophy diri lain kanang tikang din Bible bangin nga din Bible diri iya klaro iton definition on society. So iton dinahit Bible bangin diri diwat klaro kaupay itiya pag-define hino itaw person except kung nasila kita didahiton Bible akon dah nagsasayop iton tao hinimo hadagway nga nadawan hit Dios pero ha physical nga kung andili magudit hiya
gindi-define di dahiton Bible. So nakuha kita yung iba nga mga branches of knowledge or mga tinatawag human or social sciences. Okay. Ngayon, siyempre, itong experience itong simbahan. Nakamaihan na nga panahon, 2000 na, itong kategorang simbahan, tikangan na pag-puguahin ni Jesucristo, pinayikan San Pedro, nga daya na. So kung ano itong aton tuig siguro, bangin na sa ito niya ay ninakamaihan ang simbahan nga pag-ukoy. So i-experience siya, inin pag tuddo, pag-evangelize, mga programa, bahinhin na mga tao, nga mga concern, nga naataman, pananglit. So, nakakuha yung mga hitong simbahan, siyempre, mga mga prinsipyo, mga idea, mga eksperyensya, nga ma-relevant nga na hininga simbahan social teaching. So, iyaliwat, pag-bali, simbahan, nga dahiton mga present issues, nga ini nga mga issues, halos wala inihadto mga pira na katuig nga naglabay, pananglit. So, yan nga mga mahinatabo pananglit. Siyempre, hiunong hito na example lang nga wala pa inihan na early simbahan, ada na ganan araway, may na mga nag-aaraway, bisan nga ni ang istoryahan ni Israel, hindi na pirmihira nga pinapalibutan hin mga kaaway. Pero hindi na nga panahon kung araway, nag-iinabi na kita yung mga nuclear. So, ano mahisisiring simbahan, hindi. So, doon may dahil mga prinsipyo nga susundon, bisan pa ano nga panahon, hiulong hinaraway, may nasimba. Pero kung hiulong hini nga mga hindi na moderno na klase, so may dahil simbahan na kukuha, iya sa rin papakigbali engagement, hiton mga present issues. Ngayon, siyempre, significant nga contribution para hiton simbahan, iton social doctrine, nga tikang hiton human sciences nga social sciences. So may na naton hiton inin pag-acknowledge sa simbahan nga dili iton competent nga tanan ni simbahan hiuno hiton sciences kana human sciences nga social sciences. So pinaagi ini nga pag-aram inin hibaro ay tao kun hinon. So itaw diri malat natin kang theology baruan naton inin may da contributions in ibang mga branches of knowledge nga wala nila itong theology dili na explicar nila. So importante naton hiya nga sugad nga pag-intindi, pagkarawat, pagkuha as reference or sources han kanan social doctrines of the church. So babalikon ko ini na tungod nga ini na mag-ihat atong time ini na ang mga sources na simbahan amo inhiya. Una, ang sacred scripture, ang Biblia, ang divine revelation. Ginbensyon na naton hiunong ay mga pwede makawa naton nga mga prinsipyo hiunong ang social teachings of the church, tikanghan mga tema, tikanghan napulo nga sugo, 10 commandments nga nan balaw ni Moses, nga tikanghan mga pagturunan mga magnaragna. Ikaduha, tikanghan sacred tradition han simbahan. Ngan tikanghin han philosophy. Tapos tikanghan kanan simbahan experiences han pinanakatuig nga nag-exister din niya pabamatuna. So damo na ang makukuha nga mga eksperyensya ang simbahan nga kaapi hiton didahini nga compendium han social teachings of the church. Ngan simpre ang last and inin pag-acknowledge han contribution han natikang han human sciences ngan social sciences. So ini susugaro na naton ini para na naman sunod nga Sabado ini mag-rusa na naman kita dinhin aton programa ay kita nga limos social teaching of the church. Ako Padre Alex Galo ini na nagpapasalamat han iyo pag-igusap pamati ngayon siyempre ini kung may na niyo mga komentaryo, reaksyon, pwede man laliwat kamo hiton magpadara para kung ano, hindi o mga pakiana, kung hindi ko man mababaton, siyempre, hindi na may na natin mga references, kukulawan natin,
Kung di pa man nga kita baro pa hindi na pagbiling at mamakayana kitahin mga mas mamaarama aton siyempre. Beda naton na ibang nga mga resource person nga pwede naton katuon pakianhan. So ini na magiging na pa lively o marisyo aton na programa kung may naton mga participation o magpa-participate na aton mga mamarati ngan hindi ba nga aton iimbitaron nga makani. So nagaandam ang hina mga tao nga maiimbitar tahin na base inin tikang haira hiret mapakiana o tikang haira kung beda nira ma-eksperyensya sugad nga mahirelate naton bidahiton aton kanang simbahan teachings o pagturunan mahitungod ito ng mga isyo nga siyempre na-experiensyahan hiton aton mga kabuntuan, madinhimait hit aton lokal nga inin na lugar nga Eastern Samar o dito aton dahil sa Borongan o kung nadiin man nga pwede naton maging resource person o di gani maging ini na testigo witness hin na mga eksperyensya hinhini nga idin mag-relevant hiton aton na giniistorya kanan simbahan pagturunan o social teaching or social doctrine. So damo sa damat haiwatanan para na lahit sunod daliwat. Bye-bye. Mga pulong tikang naman kan San Antonio han Ehipto. Nakita ko ang mga siay nga ginpasaranghan yawa habug